kita bersama-sama kembali belajar tahsin di DKM Hasan Al-Fatih. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan pada kita semua dan juga hidayah. Alhamdulillah Ustaz Tarino sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua DKM atas kesempatan yang telah diberikan pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan tahsin pekanan kita seperti biasa. Kita membaca dari Al-Fatihah, kemudian setelah itu kita juga membaca di juz 30. Dan kebetulan kemarin alhamdulillah dari DKM sudah menyiapkan kertas-kertas seperti ini. Ini sebenarnya bagus sekali karena memperkenalkan kepada kita makhraj bagi huruf-huruf. Nah, kita mulai dari sini dulu. Mohon maaf. Semoga jelas ya kelihatannya semuanya. Kita nggak usah ke sini dulu, kita fokus di bagian atas aja dulu. Fokus di gambar ini aja dulu. Di mana di sini mengenalkan ke kita mulai ini dulu lah sebelum baca. Nah, di sini mengenalkan ke kita makhraj huruf. Nah, dimulai dari 6 huruf ini, dimulai dari yang paling dalam nih. Kita lihat bagaimana makhrajnya a dan h itu sama di sini tempatnya. Jadi di dalam a, h, h. Beda dengan h nanti agak ke atas lagi dia. Jadi yang paling dalam nih a, h, a, h. Gitu. Oh, jadi bukan di dada H itu ya? H, enggak di sini, bukan di dada. Di sini. Ya, tenggorokan yang paling dalam. A, h. Ya sebenarnya kalau A kita nggak ada kesulitan karena di kita hurufnya ada huruf A, ya kan? A, E, U, E, O. Nah, di kita ada A, jadi nggak ada kesulitan kita. Nah di H, kalau di kita ini ada huruf H, Cuman di kita nggak detail, nggak ada H besar H kecil, ya kan? Yang kita harus pelajari ketika ada H, ada H, ya kan? Lebih detail kalau di bahasa Arab. Nah, kalau H itu sumbernya lebih dalam dia. H. Jadi H gitu. Iya. Harus H begitu. Jangan H. Jangan ditukar-tukar antara H dan H. Kemudian ini yang paling dalam. Kemudian di atasnya nih yang ada di sini nih. Istilahnya di tengah-tengah antara makhraj yang ada di ujung lidah dalam sama makhraj yang benar-benar di tenggorokan di bawah. Ini tengah-tengah nih. H, A. H dan A. H, H. Ya. Nah, jangan H menjadi H terlalu dalam. Atau H tapi keluarnya nggak bersih. H. Kadang begitu. H. Nah, itu enggak. H. H. Mirip kalau misalkan kita habis minum, kemudian misalkan habis minum kopi atau teh gitu. Nah, itu makhrajnya H. Makhrajnya H. Enggak, bukan kode. Cuman kadang masih sering dari kita H jadi H. Karena H memang yang lebih gampang untuk diucapkan untuk kita orang Indonesia. Kalau H itu perlu belajar dulu kadang. Nah, ini bedanya antara di huruf hijaiyah dengan di huruf abjad kita nih. Kalau di kita H aja udah, nggak ada H dan H nggak ada, gitu. Nah jadi H harus bersih begitu keluarnya. H. Begitu juga dengan A, Ain. Nah, Ain jangan jadi A. Ini beda. Tempat keluarnya beda. Ain. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im.
Jangan anin naim. Jadi naim, jangan naim. Ya. Dan di bahasa Arab beda makhraj, beda makna. Ya. Beda titik, beda makna. Nah, jadi Nah, kadang di kita sering mengabaikan makhraj yang bagian sini. Lebih mudah pakai makhraj yang lebih dalam lagi. Ha dan a. Jadi ain malah jadi a. Ha malah menjadi ha. Di sini kita kayaknya perlu agak latihan ini. Gitu. Ain. Gitu. Ain. Ha. Wadduha. Ya, jangan wadduha. Jangan duha. Duha. Ya, wadduha. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Makhrajnya di sini. Jangan rabbil alamin. Jangan rabbil a, tapi rabbil a. Rabbil alamin. Ya. Jadi a. Ini untuk di bagian sini. Kemudian kita naik lagi ke atas. Di sini ada makhrajnya gha dan kha. Gha dan kha. Ya. Kalau kha mohon maaf nih kalau misalnya kita mau ngeluarin dahak. Nah, di situ makhrajnya. Iya, mirip begitu. Nah, kalau ghain. Ya. Ghairi. Nah, memang huruf gha dan kha di kita nggak ada. Di ABCD itu nggak ada huruf gha, kha. Kadang kita yang belum latihan mengucapkan gha itu jadi goiri misalkan. Jadi goiril magdub misal. Nah, itu kita harus latihan gha. Ghairi. Ya. Ghairi. Kha, misalkan kha, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Khaira. Ya. Rata-rata sih kalau di kha insyaallah enggak banyak PR. Di gha kadang. Ghain. Gha. Ya. Ghairi. Nah, jadi huruf-huruf ini, 6 ini memang letaknya itu ada di tenggorokan dia, agak ke dalam. Agak ke dalam ya. Yang paling dalam a dan h. Insya Allah nggak terlalu masalah di sini. Nah, ha. Ya. A dan ha. Baru naik lagi gha, kha. Gha, kha. Gha, kha. Gitu. Oke. Kalau di bawah ini udah ada istilah jahar, rokhwa, isti'la, infitah. Saya kira jangan dulu untuk ini. Yang penting ini aja dulu. Ya, kita benar-benar tahu makhrajnya dengan benar. Kita bisa mempraktekkan mengeluarkan hurufnya dengan bunyi yang tepat. Ya, dengan bunyi yang tepat. Ini saya kira cukup nih untuk di awal. Ini saya bawa lagi, cuman kayaknya jangan langsung diborong malam ini ya. Nanti malah lupa nanti. Ini aja dulu. Oke. Nah, ini aja udah 6 nih. Tapi 6-nya berdekatan. Jadi
Yang paling dalam a ha. A ha. A ha. Ya. Amhilhum ruwaida. Amhilhum. Amhilhum. Ghairil maghdubi alaihim. Alaihim. Ya. Gitu. A ha. Kemudian naik sedikit tadi ha dan a. Ha a. Itu makhrajnya tempatnya sama. Ha a. Nah, cuman kalau ha keluar udara dia. Ha. Kalau a enggak keluar udara. Ha. Hamzah sama alif juga sama ya. A. Kenapa? Hamzah sama alif. Iya, kan sama-sama a. Sama-sama a itu. Iya. Sama-sama sumbernya sama di situ. Kemudian juga yang paling atas tadi kita gho sama kho. Gho, kho. Ya, misalnya kayak mohon maaf kalau buang dahak atau kumur-kumur gitu. Nah, di situ makhrajnya tuh. Oke. Baik, kita terapin ya di surat Al-Fatihah. Saya baca, silahkan ditiru setelah itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, terutama kalau yang berdekatan begitu. A'u. Nah, ya. Jangan a'u dua-duanya jadi a atau dua-duanya jadi a'udzu. Jangan. A'u gitu ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini 2 harokat saja. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi itu kepanjangan. Hirrahmani. Enggak, 2 harokat, 2 harokat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, baik. Kita lanjut ke juz 30. Kita lanjutkan dari batas yang terakhir kita baca kemarin.
Ya kemarin At-Tariq sudah. Sekarang surat Al-Buruj. Al-Buruj ini lumayan. 22 ayat, kita bagi 2 aja ya. Jadi untuk malam ini kita sampai ayat 10 aja. Sampai ayat 10 insyaallah. Al-Buruj. Iya. Halaman 592. Halaman 590. Ya 590. Halamannya surat 85. Kalau yang cetakannya sama, kalau cetakannya beda. Ini kecil banget. Masa 85 sudah 85. Al-Buruj. Sudah ketemu semua? Surat Al-Buruj. Oke. Saya bacakan terlebih dahulu, silakan didengarkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Ini qalqalah ya. Buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yawmil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Oke, ini kita baca sampai ayat 10 ya. Saya bacakan kembali, silakan diikuti. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yawmil maw'ud. Wal yawmil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود النار ذات الوقود. Perhatikan untuk makhraj dza. Nah, lidahnya sedikit keluar ketemu dengan gigi atas. Dza. Gitu. Nah, kadang kalau lidahnya di dalam enggak keluar sedikit, itu dza-nya kurang jelas. Dza. Ya. Di sini kebetulan ada beberapa dza di sini keulang. Baik, kita lanjut. Idhum 'alaiha qu'ud. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون
بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Nah, diperhatikan di sini panjangnya wa ma naqamu itu 2 harokat aja, jangan berlebihan. Wa ma naqamu jangan begitu. Wa ma naqamu gitu. Wa ma naqamu minhum naqamu mu-nya itu juga enggak terlalu panjang, 2 harokat aja. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Nah, begitu juga ayyuminu itu ditahan sedikit 2 harokat. Ayyuminu ya, itu idgham. Ayyuminu. Nah, ditahan 2 harokat di situ. Oke, kita lanjut. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. الذي له ملك السماوات والأرض Wallahu ala kulli syai'in syahid. والله على كل شيء شهيد. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Baik, kita praktek satu persatu. Silahkan dari ketua dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Insyaallah bagus. Silakan lanjut. Ya. Oh iya. Betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود
قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Oke, bagus. Silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil buruj. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil pantulannya diperjelas lagi. Buruj gitu. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wasyahidi wasyahidi wa mashhud wasyahidi wa mashhud Qutila ashabul ukhdud annari dhatil wa'ud annari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud gitu. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahum mulkus alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adzabun jahannama walahum adzabun hariq. Ya, tapi sebelumnya saya kira perlu diperjelas lagi ketika ada huruf qalqalah ya. Misalkan was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua makhraj a. Wal yaumil maw'ud. Coba a. Ya. Jadi harus kedengaran a. Idhum 'alaiha qu'ud. Ya. Gitu.
Oke, itu aja. Jadi di huruf ain dan juga di qalqalah. Ketika harus ada pantulan di akhir. Oke, ya bagus. Lanjut, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wasyahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Maaf, mu itu a ya. Jangan seperti ain. Mu'minina wal mu'minati. Siap. Ya, coba lagi. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Oke, bagus. Silakan lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. Ini anna ya. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. An-narnya kepanjangan. Ya. Oh iya. Coba begini. An-nari dzatil waqud. Oh iya, ya kepanjangan. النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على qu'ud. Coba qalqalahnya dipantulkan. Oh iya ya, lupa. Gitu. Wa ma Ya, coba ulang lagi. Idhum. Iya. Idhum alaiha qu'ud. Ya. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Bil mu'minina syuhud. Wa ma naqumu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabul hariq. Iya, oke. Bagus. Cukup sampai situ. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i zatil buruj wal yaumil maw'ud
موعود واليوم الموعود وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منكم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد Baca lagi. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله panjang juga ya. Ya. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد. Jangan syai'in syahid, tapi syai'in syahid. Oh, syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Azabu. Coba ainnya diperjelas lagi. Ain. Falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Ya. Jadi di ain ya, tolong diperjelas. Ainnya. Ya. A gitu. A. Ya. Oke, silakan udah. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i zatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari zatil waqud izhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Wa ma naqamu minhum illa ayyu minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in shahid.
syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Oke, ya. Jadi sudah bagus. Oh iya, napasnya nggak kuat. Ya nggak apa-apa. Iya. Wajar. Di apa namanya? Huruf za. Ya, lidahnya majuan lagi. Za. Ya. Bahkan ujungnya kelihatan. Za. Ya. Ya, nah itu cakep. Sama sya. Bukan sya. Bukan sod. Shin. Sya. Jadi ada sa, ada sya. Sya. Nggak apa-apa. Kalau tadi tha udah betul tadi. Za udah betul. Sya. Syuhud. Ya oke, nggak apa-apa. Nanti kita latih lagi ya, diulang terus nanti. Siap. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود بالمؤمنين شهود coba sya nah syuhud بالمؤمنين شهود ya. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Oke. Sudah betul. Tapi tadi yang di syuhud itu shinnya kurang jelas. Padahal kalau sya tadi betul. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Tapi pas syuhud tadi kayak bukan sya. Kenapa? Iya. Agak tebal ini ya hurufnya. Ya. Coba di ayat 7 tuh. Ayat 7 ya. Ya, coba baca lagi. Wahum ala ma yaf'aluna Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Nah, coba kalau sya. Syu. Nah, itu betul. Itu betul. Bil mu'minina syuhud. Enggak, boleh jadi su lagi. Nah, tadi sya. Sya. Syu. Enggak ketika syu kenapa jadi berubah? Berubah itu ya? Iya. Sama kan sya, syu gitu. Sya, syu.
Sya, su. Susah ini grupnya. Iya, nggak apa-apa. Ntar dicoba. Jadi sya, udah betul tadi sya. Iya. Sya, syu. Ah itu syu, syuhud. Syuhud. Ah, Syuhud. ya. Lagi, coba lagi. Syuhud. Ah itu betul. Coba baca ayatnya sekarang. Wahum. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Nah, itu betul. Begitu. Ya, syuhud. Ya. Jadi sya dengan syu sama aja. Iya. Gitu. Oke. Ya. Baik, lanjut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud iz hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil 'azizil hamid alladzi lahu mulku as-samawati wal ardh wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum 'adzabun Yatubu. Itu bunya panjang dikit. Summa lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Iya, oke. Bagus. Silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud iz hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil 'azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Syai'in syahid. Ditahan 2 harakat. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Hariq. Azabul hariq. Hariq. Ya. Azabul hariq. Bedakan begini, hariq dengan hariq. Nah, yang kedua, hariq gitu. Hariq. Hariq. Nah, iya, hariq. Hariq. Ya. Biasaan harik nih. Ya, jadi di sini banyak qalqalah ya di akhir-akhirnya. Ya, buruj, maw'ud, ukhdud. Nah, tadi yang terakhir juga azabul hariq gitu. Nah, itu harus diperhatikan ya qalqalah. Hariq. Ya, kemudian juga yang harus diperhatikan huruf ain. Wal yaumil maw'ud. Ya. A. Nah. Juga dengan huruf shin. Ya.
wa syahidin wa mashhud. Ya, atau wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Nah gitu, syuhud. Ya, syu makhrajnya sama, cuman beda harokat aja, beda bentuk bibirnya aja. Kalau syu agak monyong dikit, gitu aja. Ya, tapi alhamdulillah semuanya sudah bagus. Kita sudah belajar tahsin sampai ayat 10. Kita cukupkan sampai di sini dulu untuk malam ini. Insyaallah pekan depan kita lanjutin sampai akhir surat Al-Buruj insyaallah. Syukur-syukur nanti ketika kita sudah selesai baca semua komplit surat Al-Buruj, ada yang bisa setor tanpa melihat. Kalau ada boleh. Tapi kalau malam ini kayaknya udah agak malam ini. Kita cukupkan dulu. Insyaallah yang penting istiqomah lah walaupun enggak lama-lama. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.